अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं GF17 टीवी की तरफ से। उम्मीद है आप पसंद करेंगे और अपनी राय का भी इजहार करेंगे और अपने कमेंट्स भी हमें देंगे और आप हमें बताएंगे कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है। उम्मीद है कि आप अपनी राय से ज़रूर हमें नवाजेंगे। तो नाज़रीन, आज की कुछ खास खबरें हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो हम सबसे पहले जिस खबर का आगाज़ करेंगे वो बहुत ही एक दिलचस्प और मज़ेदार खबर है और दिल को वो जो है खुश कर देने वाली खबर है। और वो खबर ये है कि आज की अभी स्लाइड आप देख रहे हैं कि कारगिल में जब इंडिया को फेंटी पड़ी थी तो इनकी एक कमेटी थी जिसका नाम था KRC। और इस कमेटी के अंदर जितनी भी एजेंसियां शामिल थीं उन सब ने हुकूमत को धोखा दिया। वो कहते हैं बकौल उनके अखबार के कि हमें उन एजेंसियों ने धोखा दिया और जिसकी वजह से हम कारगिल की जंग हार गए। तो कम अज़ कम ये बात तो हमारे लिए खुशी की है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हमें तो पता था कि हम जीत चुके थे और जीते हुए हैं, हमेशा ही जीतेंगे इंशाल्लाह, कि वो जंग हार गए। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और उनके ये जो पेपर आप सामने देख रहे हैं। और वो कहते हैं कि लद्दाख में हमारे साथ यही हुआ है कि हमारी एजेंसियों ने हमें कुछ बताया ही नहीं, हमारी एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं था और हमें पता ही नहीं चला कि चाइना जो है वो वहाँ आके बैठ गया इतनी ढेर सारी फ़ौज लेके। तो नाज़रीन, ये बात तो एक तय है कि ये वो बात है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब, हमारे साबिक़ सदर, बार बार कहते रहे हैं कि हमने इनको फेंटी लगाई थी। और वो आज भी यही कह रहे हैं कि हमने इनको फेंटी लगाई थी और ख़ुद भी कह रहे हैं कि हमें फेंटी पड़ी थी उस वक़्त। तो उनकी एजेंसियां जितनी भी थी सारे उन्होंने उनको धोखा दिया। मेरे ख्याल उनकी एजेंसियां और मोदी साहब जो हैं इंडिया में सिर्फ मंदिर बनाने पे लगे हुए हैं। तो ये नाकामी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो नाज़रीन, एक दिन ये भी आएगा कि यही बंदा मोदी इस इलाके का गोरबाचौफ बनेगा, दूसरा गोरबाचौफ बनेगा, कि जब इसके हाथ से सारा कुछ निकल जाएगा और हमारी ख्वाहिशें इंशाल्लाह वो पूरी होगी। तो ये कम अज़ कम हमारे लिए खुशी की बात है कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमें फेंटी पड़ी थी, हमारी एजेंसियों ने हमें धोखा दिया था, शिकस्त हम कबूल करते हैं और कर चुके हैं। और इसी तरह एक लिहाज से वो इस करीब आ गए हैं कि वो शिकस्त चाइना वाली भी कबूल कर लेंगे। तो ये एक पहली हमारी जो बात थी हमने आपसे की। उसके बाद जो दूसरी बात है कि अब इंडिया की चीखें क्यों निकल रही। इंडिया की चीखें इसलिए निकल रही हैं कि चाइना ने एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम DF-26 है और जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 4000 से लेके 4500 किलोमीटर है और वो बड़े बड़े बहरी बेड़ों को निशाना बनाता है। उसने सिर्फ अमेरिका को दिखाया है कि तुम अपनी हद में रहो। वो अपने इस मिसाइल को लेके सामने आया है और बाकायदा टीवी पे भी उन्होंने दिखाया है। और क्योंकि उस इलाके में अमेरिका के 2 बहरी बेड़े घूम रहे हैं तो चाइना के पास अब कोई चारा नहीं था कि उनको भी ज़रा बताया कि अपनी हद में रहो। और ये उसने दिखाया और यह चीज़ क्योंकि इंडिया को भी नज़र आई है, उसने भी देखा है, तो उनको थोड़ी सी यकीन ज़ाहिर है परेशानी हुई है। तो उस परेशानी में उन्होंने क्या किया है ये हम आपको आगे जाकर बताते हैं। लेकिन इस मिसाइल आप सामने देख भी रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी है और ये क्या चीज़ है और ये कितना ख़तरनाक है और ये किन किन चीज़ों को निशाना बना सकता है। ये भी यकीनन आप देख रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ये इतना है कि DF-26 इसका एक लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज में न जाने क्या क्या आ सकता है। तो उसने सिर्फ दिखाया है ये, और उस दिखाने के बाद क्या हुआ है ये हम अभी आपको बताते हैं। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि तफसील ज़रा हमने दी है कि इस ब्लास्टिक मिसाइल के अंदर जो खूबियाँ हैं उनका एक टीवी के ऊपर उनके एक एंकर हैं, उन्होंने भी बताया इसको, इसके बारे में कि इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं और ये क्या कर सकता है। हमारा ये DF-26 जो है लॉन्ग रेंज है, 4500 इसकी रेंज है। और हमने दिखाया अपने चाइना सी में जिधर
امریکہ کا جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ جاپان بھی شامل ہے اور آسٹریلیا بھی ہے. تو اب وہ تھوڑے سے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے تو تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اور وہ ٹھنڈے یوں کر کے پڑے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے کیسے پڑے ہیں. لیکن ٹھنڈے وہ یوں پڑ گئے ہیں کہ اب وہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئے ہیں. انڈیا کے لوگ، وہ ظاہر ہے وہ بنیا ہے، بنیے کا کام لڑائی نہیں ہوتا، بنیے کی کام ہوتا ہے محنت کرنا. اور وہ محنت کرنے کے چکر میں ہے. محنت کیا کر رہے ہیں وہ آگے جا کے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. لیکن رائٹ ناؤ آپ دیکھ رہے ہیں اس میزائل کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر پڑھنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ فلم کو 1 سیکنڈ کے لیے سٹاپ کریں تو سارا کچھ کلیئر آ جائے گا. کیونکہ ناظرین ہمارا چینل ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، لیکن کچھ دوستوں کی وجہ سے یہ پروگرام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ پرابلمز آئیں، لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ قریب ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب انہوں نے بھاگ دوڑ کیا کی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھاگ دوڑ کرنے کا ان کا کیا ہے کہ چائنا کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ڈیفینس منسٹر چائنا کے جو ہیں ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یو ایس سیکٹری ڈیفینس مارک ایسپر نے ان کو فون کیا ہے، ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں. تو یہ ناظرین ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے منسٹر صاحب سے چائنا کی کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں. جب چائنا نے تھوڑا سا یہ دکھایا ہے کہ بھائی آپ اپنی حد میں رہو، تو ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں. تو ان کی ریکویسٹ پہ چائنا کے ڈیفینس منسٹر نے ان سے بات چیت کی ہے، اور تھوڑے سے ہلے ہیں، تھوڑے سے ڈھیلے پڑے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا ایک پاور ہے اور اب وہ ان کی محنتیں ترلے سارے کر رہے ہیں جو مل کے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ناظرین یہ بات ہوئی، اور آگے جا کے ہم آپ کو اس کے ساتھ ایک اور خبر بتائیں کہ ان سارے ماحول کے اندر، اس سارے حالات میں رشیا کیا کر رہا ہے. رشیا اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے جناب دھڑا دھڑ. چائنا اس کو انڈیا کو، اس نے انڈیا کو آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے 114 Su-35 اور ایڈوانس کر کے دیتے ہیں، اور اچھی آفر ان کو دی ہے کہ آپ یہ ہم لوگوں سے خریدو. تو چائنا اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے. بالکل اسی طرح جب افغان جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے اس سے فوائد اٹھائے تھے یقیناً، اور آج چائنا کے خلاف انڈیا فائدے اٹھا رہے. انڈیا کے ساتھ جنگ وہ کبھی نہیں کرے گا، وہ اسلحہ جمع کر رہا ہے، اور یہ اسلحہ سارا جو ہے پاکستان کی نظر میں ہے. پاکستانیوں نے ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، ہماری چیتوں نے سب چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. تو یہ رشیا اپنا کاروبار اور امریکہ یوں چلا رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں اور وہ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں. اور کچھ ناظرین ہمارا یہ نقشہ آپ کے سامنے، کشمیر پاکستان میں، اور پاکستان کشمیر میں انشاءاللہ ہوگا. اور یہ دن ضرور آئے گا کہ ہمارا اسی طریقے سے یہ نقشہ کمپلیٹ ہوگا، اور ہمارے دشمنوں کو یہ چونکہ کھٹکتی ہے تو ہمیں اس کی کوئی کیئر نہیں ہے. اور یہی ہمارا نقشہ ہے. میری طرف سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ٹائی والے بابو کا خیال رکھیں، ٹائی والے بابو پہ نظر رکھیں، بلکہ اپنے دوستوں اور سب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. ہماری طرف سے اللہ نگہبان.